मेरे जो आज का खूबसूरत पाक कलाम जिसमें दो बड़ी अहम बातें हैं जो हमें खुदा से दूर लेकर जा सकती हैं और ले भी जाती हैं। पहली है दौलत, जो आज की पहली तिलावत और अंजील मुकद्दस में तमसील के ज़रिए खुदा यीशु मसीह बड़ी आसानी के साथ हमारे जहनों में उसकी तस्वीर कशी करता है। तमसील के ज़रिए दौलतमंद और गरीब, यानी कैसे दौलत जो है वह इंसान को इंसान से दूर कर देती है, इंसान के दरमियान फासला डाल देती है, इंसान और इंसान के दरमियान ही दरार डाल देती है दौलत। एक तरफ तो इंसान के साथ रिश्ता जो टूटता है दौलत के साथ, दौलत के ज़रिए, दौलत की वजह से। एक और जो इससे भी अहम है वो है खुदा के साथ रिश्ता टूटना। खुदा के साथ रिश्ता कैसे टूटता है, फिर बात दौलत की है, और ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि खुदा के साथ रिश्ता टूटना। तो आज का पाक कलाम हमें इन दो बातों पर गौर खोज करने की दावत देता है कि हम कैसे इनसे बच सकते हैं, कैसे इनसे बचकर हम खुदा के करीब भी रह सकते हैं और एक दूसरे के करीब भी रह सकते हैं। तो पहले बात हम दौलत की करते हैं। आज की तमसील एक बादशाह जिसके पास सब कुछ है और एक गरीब जो उसकी मेज के पास आरज़ूमंद है, इंतज़ार कर रहा है कि कब इसके टेबल से कोई टुकड़े गिरे और वो सेर हो, उसका पेट भरे, और ये टुकड़े भी कुत्तों के लिए गिरेंगे और उनमें से कोई बचेगा तो वो अपना पेट भरेगा। यानी एक डिफरेंस, फर्क जो है, जो हमारे ज़हनों में खुदा डालना चाहता है कि यह फर्क क्यों है, एक यहां पर है और दूसरा यहां पर इंतजार कर रहा है कि कुछ गिरे और वो खाए और सैर हो। ये दुनियावी माहौल है। इसके बाद वाला जो माहौल है वो बड़ा खतरनाक है। अभी जो यहां पर था वो यहां पर आ जाता है और जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। जिसके पास सब कुछ था इस दुनिया में वो खुदा की बादशाहत में नीचे आ जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो बाप इब्राहिम की गोद में उसे जगह मिलती है। तो पाक कलाम ये कहता है कि तूने मजा ले लिया है दुनिया में रहकर, लाजर ने नहीं लिया तो वो अभी है। और फिर ये बादशाह इल्तिजा करता है, गिड़गिड़ाता है कि इसको भेज, लाजर को भेज, कि मेरे घर वालों को बताए, मेरे भाइयों को बताए, क्या काम छाड़ दो, सारे ये काम छोड़ दें। और इब्राहिम कहता है कि उनके पास है तरायते मूसा, सहाफ़े अंबिया उनके पास हैं। ये बार बार उनको गवाही दे रहा है। कहता नहीं मुर्दियां च कोई जाएगा तो ਉਹਦੀ ਮੰਨਣਗੇ। कहता जे ऐदी नहीं मानते तो उन्होंने ये भी नहीं मनना कि जिंदा हो गया। देखिए कश्मकश, जैसे ही उस बादशाह को पता चलता है
کہ دنیاوی چیزیں یہ کچھ نہیں ہیں. دنیاوی مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں یہ کچھ نہیں ہیں. دکھ تو جو ابدی ہے وہ ہے کہ جہاں پر وہ ترستا ہے. ترس کیا رہا ہے کہ اگر لازر اپنی انگلی گیلی کر کے میری زبان پر ایک قطرہ پانی کا لگا دے. کس اذیت سے وہ گزر رہا ہے. لازر نے تو اس دنیا میں رہ کر ٹکڑے کھا کر وقت گزار لیا، لیکن ابدی سکون، ابدی آرام جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا والے کام تو سارے عارضی تھے، یہاں پر ابدی آگ ہے، یہ ابدی سکون ہے، تو کیا ہم نے لینا ہے؟ ابدی آگ یا ابدی سکون؟ جہنم یا جنت؟ تو یہ تمثیل مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، بڑی آسان کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی آتے ہیں جو دولت جو ہے، پیسہ جو ہے، یہ ہمیں ملتا ہے تاکہ ہم اس کو سیڑھی بنا سکیں خدا تک پہنچنے کی. ہم اس کو وسیلہ بنا سکیں خدا تک رسائی کے لیے. لیکن ہم سب کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہی ہمارا خدا ہے اور اسی کے ذریعے ہماری زندگی ہے. تو بادشاہ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ جا کر میرے بھائیوں کو بتا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ ہے یہ دے دو، اور آسمانی خزانہ جو ہے وہ جمع کرو، آسمان پر اپنے لیے جگہ بناؤ، کیونکہ یہ سارا کچھ عارضی ہے، وقتی ہے، چند سالوں کا ہے، اس کے ساتھ تو وقت گزر جائے گا. اگر بیمار ہوں گے تو بیمار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو شاید اپنا ایمان بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم خدا سے بھی دور چلے جاتے ہیں. جب ہم تنگی میں ہوتے ہیں تو کچھ بھی کر دیتے ہیں، ایمان سے بھی، خدا سے بھی، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اور نتیجتاً پھر ہم اس بادشاہ کی طرح شاید ترسیں اور یہ کہیں کہ جا کر بتا کہ یہ نہیں ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا ابھی نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے اسی کو قبول کرنا ہے، اسی کو ماننا ہے اور اسی پر ہی عمل کرنا ہے. تو میرے پہلی بات کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا بھی ہے، لیکن ہم نے دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے، ہم نے بانٹنا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ ہماری دولت، ہماری چیزیں ہمارے لیے مرکز نہ بنے، بلکہ یہ مرکز بنے خدا کی طرف بڑھنے کا، یہ مرکز بنے خدا کے ساتھ میل کرنے کا، اور یہ مرکز بنے آسمان پر دولت جمع کرنے کا، جو ہمیں امن، تسکین اور اس بادشاہت کے وارث بنائے گی. آج کی پہلی تلاوت اگر آپ نے غور سے سنی ہو اماؤس نبی کی کتاب میں سے، اماؤس نبی بیان کرتا ہے بادشاہوں کی زندگی کے آرائش کے بارے میں، ان کی شان و شوکت کے بارے میں. اور یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور 2 حصوں میں بٹ کر بنی اسرائیل دوسرے خداؤں کے پیچھے جا کر دوسرے لوگوں کے عقیدوں کو قبول کر کے اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. اس خدا کو جو ان کے لیے بیابان میں بھی سب کچھ مہیا کرتا ہے، اس خدا کے لیے جس نے جہاں پر ممکن بھی نہیں تھا وہاں پر پانی بھی دیا، کھانے کو بھی دیا، انہیں بچایا بھی. تو یہی لوگ اس خدا کو
چھوڑ دیتے ہیں. کس لیے؟ دنیاوی عیش و آرام کے لیے. تو اموس بادشاہ انہیں یاد دلواتا ہے کہ ایک تو آپ نے دنیاوی عیش و آرام کو اپنا خدا بنایا ہے، دوسرا دوسرے خداؤں کے پیچھے آپ چلے گئے ہیں. ایک نہیں بلکہ دو غلطیاں ہیں. دولت بھی اس کو اپنا مرکز بنایا اور اپنے خدا کو، اپنے عقیدے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلا جو ہے دنیاوی دولت، یہ سب کچھ شاید اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ ہم خدا کو، اپنے عقیدے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اپنے عقیدے سے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. اور اموس ان کو یہی بتاتا ہے کہ تم نے عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے سے بھی آگے پیچھے ہو گئے ہیں اور اپنے خدا کو بھی درگزر کر دیا ہے. میرے زو، ہم بھی شاید اسی کشمکش میں ہیں. ایک تو ہم دنیاوی عیش و آرام کی باغ دوڑ میں ہیں، اور دوسرا بہت دفعہ ہم اپنے اس عقیدے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس عقیدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مطلب کہ ہم مکمل طور پر خدا سے دور ہٹ جاتے ہیں. آج کے جو جوابی زبور ہے، بڑا خوبصورت زبور. خدا داؤد بادشاہ کے ذریعے جو زبور نویس ہے، اس کے ذریعے کہتا ہے کہ میری نظر میں کوئی کمزور درگزر نہیں ہے، کوئی یتیم درگزر نہیں ہے، کوئی بیوہ درگزر نہیں ہے، کوئی بے سہارا میری نظر سے درگزر نہیں ہے. یعنی میری نظر کے سامنے ہے اور میں ان پر رحم کرتا ہوں. میرا رحم ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ رحیم ہوں. یہ باتیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اس کا رحم ان پر ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ رحم کرنا، کسی پر رحم کرنا، کسی پر ترس کھانا، کسی کا سہارا بننا، کسی کی مدد کرنا، یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ خدائی باتیں ہیں. یہ خدا کی خصوصیات ہیں کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم رحم کرتے ہیں جیسے خدا رحیم ہے. ہم کہاں کہاں پر بے سہارا ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں بھی کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے سہارا دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی چیز میری مدد کے لیے مفید نہیں ہے. تو پھر ہمیں صرف نظر کیا آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے. خدا نظر آتا ہے کہ خدا میری مدد کرے. میری دولت، میرا پیسہ، میرے پاس جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. بہت امیر لوگ جب مرتے ہیں تو اپنے ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتے. کوئی بھی ایسی ان کی دولت ان کی مدد نہیں کر سکتی ہے کہ ان کی زندگی کے 2 دن بڑھا دے. ان کی دولت ان پر اتنا رحم نہیں کر سکتی کہ ایک لمحہ ہی جو لکھا ہے وہی اس کی زندگی میں جو نہیں لکھا ہے دولت خرید نہیں سکتی ہے کہ وہ لمحہ آگے بڑھ جائے، کہ اس کو اور چند لمحات کی زندگی مل جائے. دولت نہیں کر سکتی ہے. اگر کر سکتا ہے تو وہ خدا ہے. اگر یہ رحم ہو سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جو زندگی کا مالک ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو اگر زندگی کا مالک کر سکتا ہے تو ہماری زندگی کا مرکز بھی پھر وہی ہونا چاہیے، نہ کہ ہماری بھاگ دوڑ صرف
दुनियावी चीज़ों के लिए या दौलत के लिए हो। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारा मरकज़ यही है। फिर दूसरी बात जो ईमान की है कि हम अपनी तंदुरुस्ती के लिए भी, अपने घर को अच्छा बनाने के लिए हम कभी कभी मज़हब को भी मजाक बना लेते हैं, मज़हब को भी छोड़ देते हैं, अपने अकीदे को भी छोड़ देते हैं। तो मेरे जो ये ज़्यादा ख़तरनाक है कि हम अपने अकीदे के साथ भी प्ले करते हैं, खेलते हैं, और ये ज़्यादा देर तक प्ले नहीं चलता है, ये खेल ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और अगर हम अपने अकीदे में कमज़ोर हो जाएं, अपने ईमान में कमज़ोर हो जाएं, तो मेरे जो फिर जो हम बातें कर रहे हैं, जो पाकलाम कह रहा है कि खुदाई सलाहितें, अंजीली पाकलाम की सलाहितें हमारी ज़िंदगी में हो और हम मसीह हों, तो जब ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर शायद हम उसके शागिर्द भी नहीं हैं, हम शायद मसीह भी नहीं हैं, और इंसान भी शायद ना हों। क्यों? तो फिर हमने क्या करना है? धोखा फरेब करना है, दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करनी है। तो आज की तमसील कि अगर ये बादशाह लाजर के साथ बांट लेता अपनी दौलत, अपना पैसा, तो शायद लाजर उस लेवल पर आ जाता, और बाप इब्राहिम की गोद में सिर्फ लाजर नहीं होता बल्कि ये बादशाह भी वहां पर होता। तो ये सारा कुछ हमने आज सोचना है, बाद में नहीं। ये सब कुछ हमने आज करना है, जो कि हमारे पास करने का वक्त नहीं है। हमारी भागदौड़ सिर्फ इकट्ठा करने में है, बांटने में नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत वाकया, जब खुदा यीशु मसीह हैकल में जाता है तो लोग नजराने दे रहे होते हैं। वो नजराने क्या थे कि जो उनकी बहुतात से ज़्यादा थे। एक बूढ़ी औरत आकर डालती है तो खुदा यीशु मसीह कहता है इसका नजराना कबूल हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास जो था उसने वो डाल दिया। फिर एक और बड़ी खूबसूरत तमसील है कि एक बादशाह बहुत कुछ जमा करता है, सालों के लिए अनाज जमा कर लेता है, और फिर कहता है ऐ जान खा पी और ऐश कर। तो आसमान से आवाज आती है कि आज ही तेरी जान ले ली जाएगी। इकट्ठा कर करके तो अपने आप को जब वो तसल्ली देता है तो आवाज आती है कि नहीं, आज ही तेरी हजूरी उत्ते हो जाएगी। अभी ये सब कुछ कहाँ जाएगा, क्या होगा? हम भी इकट्ठा करते रहते हैं, बांटने से डरते हैं, शेयर करने से डरते हैं। तो मेरे जो आज का पाकलाम हमें ये सिखाता है कि हमने बांटना है, बांट कर खाना है। क्यों? क्योंकि खुदा ने भी अपना बांट दिया, अपनी खुदाई, अपना बेटा उसने हमारे साथ बांट दिया, इकलौता बेटा, और वो भी उसने हमारे लिए बख्श दिया। नहीं तो हमारे लिए कौन हमें शैतान से छुड़वाता, कौन हमें मौत से आज़ाद करवाता, कौन हमें गुनाह की जंजीरों से आज़ाद करवाता। सदियों तक नस्लों ने इंतज़ार किया खुदावंद यीशु मसीह का, इकलौते बेटे का, और इकलौते बेटे ने भी अपना सब कुछ दे दिया। जो उसके पास ताकत थी उसने उस ताकत को इस्तेमाल किया, लोगों को शिफा दी, लोगों के गुनाहों को माफ किया, मुर्दों को जिंदा किया। यानी उसके पास जो था उसने वो बांटा, और आखिरकार अपनी जान भी सलीब पर दे दी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ नहीं किसी ना वंडना चाहते, जान देना तो बड़ी दूर की गल। हम पैसे को भी छोड़े, बहुत दफ़ा हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं, बहुत सारी खूबियां हैं जो खुदा ने हमें दी हैं।
हम वो भी नहीं बांटना चाहते कि कोई सीख कर हमारे लेवल पर ना आ जाए, कोई सीख कर कल को ये ना कहे कि मैं तेरे लेवल पर हूं। तो हम ये सोचकर जो कुछ भी हमारे साथ है उसी को लेकर तो खत्म हो जाते हैं। ये सब कुछ जो भी हमें दिया है ये इसलिए दिया है कि हम दूसरों को उस लेवल पर लेकर आए। खुदा यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें अपने उस लेवल पर लेकर आया, और जहां पर खुदा यीशु मसीह कहता है कि आज से तुम गुलाम नहीं बल्कि मेरे भाई और बहन हो। हमें उस विरासत का वारिस बनाया जो सिर्फ बेटे की थी और बाप की थी, लेकिन उसने अपना खून बहाकर अपनी जान देकर हमें उस विरासत का वारिस बनाया। और उसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आऊंगा और तुम्हें साथ, जहां पर मैं हूं तुम भी वहां पर होगे। ये अंजीली सलाहियतें हैं, अंजीली खुसूसियात हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अगर ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी अंजीली ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में अंजीली कदरें हैं। अगर अंजीली कदरें हैं तो फिर हम मसीही भी हैं, फिर हम इंसान भी हैं। अगर अंजीली कदरें नहीं हैं तो फिर मसीही भी नहीं है और इंसान भी नहीं, क्योंकि इंसान होते हुए हमने कुर्बानी भी देनी है, हमने कबूल भी करना है, हमने माफ़ भी करना है और दूसरों को अपने लेवल पर लेकर आना है। एक वक्त था जब ये सुनते थे कि टीचर्स बच्चों को जो फीस नहीं दे सकते उनको घरों में बुलाकर फ्री पढ़ाते थे, ये सोचकर कि ज़िंदगी में पढ़ के चलो किसी मुकाम तक पहुंच जाएगा। ये सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि जो टैलेंट है उसको बांटने की, और भी बहुत कुछ है जो हम बांटकर दूसरों को सहारा दे सकते हैं, दूसरों का सहारा बन सकते हैं। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।